हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक बा तर्कशास्त्र पिला माने 8 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर बा जो 8 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन टी देइथिली तार आंसर पिला माने आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने गत क्लास रे आम यूनिट 3 रो लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर आलोचना करथिले, किंतु वर्तमान आज आम यूनिट 4 रो लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर आलोचना करवा। तो आलोचना करने पूर्व पिला माने गोटे कथा कहूँ, जो मैंने भी चैनल को नुआ देखुंत गोटे सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को ऑल कर दिंतु, जहाँफल मुझे एमती लॉजिक वीडियो अपलोड करी ता तुरंत तुम पाखे जाए पिला माने पहुँची जीव तार नोटिफिकेशन टी। एवं जो मैंने भी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने किपरि भाव में जॉइन हो पारिबे ना से माने एही वीडियो कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे और सेठारे गोटे लिंक टी दिया जाइए व्हाट्सएप लिंक टी, ताकू क्लिक करी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे पिला माने जॉइन हो पारिबे। एवं जो यूनिट 2 रो पिला माने यूनिट 2 आमर 2 मार्क जो देछि यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 समस्त 2 मार्क दे सारी ऑलरेडी। लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर मध्ये दे सारी यूनिट 3 रो, तापर लॉन्ग क्वेश्चन गुडा को खाली देछि। तो सेटा जो मैंने देखी ना से माने किपरि भाव में देखिपारे ना से माने देखिपारे यही चैनल रे जो यही वीडियोटी जो देखुंत यही चैनल रे ही देखी पारे। तो तुम मान लेफ्ट साइड रे पिला माने गोटे लोगोटे थी जेनटा कि आमर एसएस स्टडी लिखा है कि व्हाइट कलर रो, ताकू क्लिक कले क्लिक करे आमर चैनल टी देखा जीवो। एवं सेठारे साइड रे पिला माने प्लेलिस्ट अछि कोन आमर प्लेलिस्ट अछि, से प्लेलिस्ट को जाई प्लेलिस्ट को क्लिक करिवो एवं सेठारे गोटे आमर लॉजिक अच्छी लॉजिक को क्लिक कले तुम्हें माने से लॉजिक रो समस्त वीडियो पाई पारिबो। तो जो जोटा अपलोड होईची 2 मार्क हो तापरे आमर 8 मार्क हो एमसीक्यू मध्ये गोटे जोडे होईची सेटा तुम्हें माने देखि पारिबो। तो आमे आलोचना करबा एही लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर टी उभय पिला माने उभय लैंग्वेज रे अच्छी। तो क्यों लैंग्वेज रे ना ओडिया लैंग्वेज रे अच्छी एवं इंग्लिश लैंग्वेज रे अच्छी। तो वर्तमान आम आलोचना करबा यार आंसर गुड़ाक। तो क्वेश्चन टी कौन थिला ना मिल्क व्यतिरेक पद्धति को विशद भाव में बुझाई लेख किंबा व्यतिरेक पद्धति कौन एवं यार लक्षण गुड़ी को वर्णना कर। तो पिला माने प्रश्न थिला तुम मैंने देखिथिबो से 8 मार्क जो प्रश्न गुड़ाक थिला ना मिल्क व्यतिरेक पद्धति को विशद भाव में बुझाई लेख किंबा व्यतिरेक पद्धति कौन एवं यार लक्षण गुड़ी को वर्णना कर। तो जो मैंने इंग्राजी रे देखिबा चाहूचंती इंग्लिश रे से माने कौन करेंगे ना से माने यही वीडियो लास्ट को जीवे, लास्ट से इंग्लिश रे अच्छी सेटा देखी पारे। तो उत्तर पिला माने किपरि भाव में लिखिबो देख। तो उत्तर रहिबो जदि कौनसी गोटे दृष्टांत रे तदंताधीन घटना घटु थाए एवं अन्य एक दृष्टांत रे एहा घटु न थाए एवं सही दृष्टांत द्वयर गोटे मात्र घटना व्यतीत अन्य समस्त घटना समान रहे एवं सही घटनाटी केवल प्रथम दृष्टांतर अंतर्गत होइतिले तेबे जो घटना जोगु दृष्टांत द्वयर प्रभेद परिलक्षित हुए ताहा तदंताधीन घटनार कार्य बा कारणर अंश अटे। तो देखो जदि कौनसी गोटे दृष्टांत रे तदंताधीन घटना घटुए माने गोटे उदाहरण रे गोटे घटना घटुए एवं अन्य एक दृष्टांत आ गोटे दृष्टांत रे से घटनाटी घटू न थाए एवं सही दृष्टांतर द्वୟରେ से दुईटी उदाहरण द्वୟରେ गोटे मात्र घटना व्यतीत अन्य समस्त घटना समान रहे, गोटे घटना व्यतीत अन्य समस्त जो घटना थी ताहा समान रहे जदि एवं सही घटनाटी केवल प्रथम दृष्टांतर अंतर्भुक्त होइथिले तेबे जो घटना जोगु दृष्टांत द्वୟରେ प्रभेद परिलक्षित हुए ताकू तदंताधीन घटनार कार्य बा कारणर अंश कहा जाए बा कार्य बा कारणर अंश अटे। तो एटा टिके इंट्रोडक्शन रहिबो, तापर पिला माने लिखिबो कोन तापर गोटे उदाहरण देबो एठी प्रतीकात्मक उदाहरण। तो कोन क ख ग प फ ब तापर निम्न लिखिबो क ख तापर फ ब। तो अतः कोन हेबो क पर कारण बा उपकारण अटे, माने क पिला माने पर कारण बा उपकारण अटे। तापर देखो आ गोटे उदाहरण अछि एटा बुझी पारिबो जदि अंधार राति रे बिजुली आसे तेबे जिनिस गुड़िक देखा जाती, जदि बिजुली चली जाए जिनिस गुड़िक देखा जाती नहीं। तो जदि अंधार राति रे कौन हुए ना बिजुली आसे
तेबे जिनिस गुड़ाक देखा जाती बिजुली आसिले जिनिस गुड़ाक देखा जाती जदि बिजुली चली जाए जिनिस गुड़ाक देखा जाती ना अतएव कौन हो बिजुली शक्ति ही जिनिस गुड़िकर दृश्यमान कारण अटे नहीं कि पिला माने बिजुली शक्ति ही जिनिस गुड़िकर दृश्यमान कारण अटे तो बिजुली आसिले देखा बिजुली चलीगले देखा ना से बिजुली ही आम जिनिस गुड़िकर दृश्यमान कारण अटे तापर पिला माने लिखिबो कौन ना तापर टिके व्याख्या देकी लिखिबो देख व्यतिरेक पद्धति केवल दुईटी दृष्टांत को विचार को निया जाय थाए व्यतिरेक पद्धति कौन होता है ना दुईटी मात्र केतोटी दुईटी मात्र दृष्टांत निया जाय माने दुईटी मात्र उदाहरण देकी निया जाय थाए गोटे दृष्टांत तदंताधीन घटना घटी थाए गोटे दृष्टांत आगु कहली गोटे दृष्टांत तदंताधीन घटना घटी थाए एवं अन्य दृष्टांत तदंताधीन घटना घटी न थाए मात्र घटना द्वय मध्य अन्य समस्त परिस्थिति समान थाए माने घटना द्वय मध्य दुई घटना मध्य अन्य समस्त परिस्थिति जो अच्छी ताहा समान रहे यही परिस्थिति रे जोथिरे दृष्टांत दुईटी पृथक होइतांती ताहा घटनार पिला माने कार्य किंबा कारणर अंश होई थाए प्रथम दृष्टांत उपस्थित एवं द्वितीय दृष्टांत अनुपस्थित परिलक्षित होता है आम व्यतिरेक पद्धति कौन होता है ना प्रथम दृष्टांत से उपस्थिति थी एवं द्वितीय दृष्टांत कौन थी ना से अनुपस्थिति परिलक्षित होई थिबो तापर ताहार उदाहरण देख उदाहरण पिला माने गोटे ग्लास सर्वत्व प्रस्तुत रे गोटे ग्लास रे चीनी देई कौन दुईटी ग्लास सर्वत्व माने सर्वत्व पिला माने हेबो सर्वत्व प्रस्तुत रे गोटे ग्लास रे चीनी देई भूलवशत अन्य ग्लास रे चीनी न देई परोसी देले माने जन को दे देले चीनी रो उपस्थिति थिवा सर्वतटी कौन लगे ना मीठा लगे एवं चीनी रो अनुपस्थिति थिवा सर्वतटी मीठा लगे नहीं अतएव कौन हेबो ना चीनी ही सर्वत मीठा लागिबार कारण अटे नुहे कि चीनी जदि थिबो ताले मीठा लागिबो चीनी जदि नथिबो ताले मीठा लागिबो नहीं सेते पई चीनी ही सर्वतर मीठा लागिबार कारण अटे बुझी पारथिबो पिला माने तापर नेक्स्ट देखो तार लक्षण व्यतिरेक पद्धतिर लक्षण तो क नंबर देकी लिखिबो व्यतिरेक पद्धति को एकक व्यतिरेक पद्धति कहा जाए कौन कहा जाए व्यतिरेक पद्धति को एकक व्यतिरेक पद्धति कहा जाए तापर ख नंबर रे एही पद्धति रे केउ पद्धति रे ना व्यतिरेक पद्धति रे एही पद्धति रे आमे केवल दुईटी दृष्टांतर सहाय्य नै थाउ केतोटी व्यतिरेक पद्धति रे केवल दुईटी मात्र दृष्टांत को निया जाई थाए एथि पई केवल गोटे विषय रे पार्थक्य रही थाए तापर ग नंबर रे लिखिबो एही पद्धति को प्रमाण पद्धति मध्य कहा जाए केउ पद्धति ना व्यतिरेक पद्धति को प्रमाण पद्धति मध्य कहा जाए थाए तापरे कारण एठारे परीक्षण द्वारा दुईटी घटना मध्य कारणगत संपर्क स्थापन करा जाए थाए तापरे पिला माने उत्कर्ष मु कहिथिली 2 मार्क देला बेले कहिथिली ए हम 2 मार्क व्यतिरेक पद्धति एवं अन्य पद्धति रो उत्कर्ष अपकर्ष देई नथिली 2 मार्क सिलेक्शन रे किंतु एठिरु तुमे माने पढिबो ए व्यतिरेक पद्धति रो उत्कर्ष रु अपकर्ष रु एठु तुमे 2 मार्क पढिबो तो देखो कोन रे व्यतिरेक पद्धति रो उपकारिता बा उत्कर्ष एही पद्धति माध्यम रे निष्कृत फल निर्दिष्ट एक विश्वास योग्य अटे कोन अटे ना एही पद्धति माध्यम रे निष्कृत फल निर्दिष्ट एवं विश्वास योग्य अटे तापरे एही पद्धति रे आमे केवल दुईटी दृष्टांत नै ताऊ ए आम व्यतिरेक पद्धति रे तापरे एही पद्धति रो सिद्धांत निर्भर योग्य अटे क्यों आम व्यतिरेक पद्धति रो सिद्धांत निर्भर योग्य अटे तापरे एही पद्धति प्रयोग फल रे अनावश्यक घटनार निराकरण होइताए तापरे पिला माने अपकर्ष बा अपकारिता तापरे देखो एही पद्धति बहु कारण दोषरु मुक्त नुहे क्यों पद्धति व्यतिरेक पद्धति बहु कारण दोषरु मुक्त नुहे तापरे ख नंबर रे एही पद्धति कारण और उपकारण मध्य रे पार्थक्य दर्शाए नाही तापरे एही पद्धति रे काकतालीय दोषर सम्मुख हेबा संभावना थाए व्यतिरेक पद्धति रे काकतालीय दोषर सम्मुख हेबा संभावना रही थाए तापरे व्यतिरेक पद्धति नियत कारण क्षेत्र रे प्रयोग होई पारे नाही तापरे पिला माने एही पद्धति रे कार्यरु कारण संधान पाइबारे असंभव होई थाए तापरे पिला माने नेक्स्ट प्रश्न आमे आलोचना करिबा वर्तमान अन्वय पद्धति कौन यार लक्षण गुडी को व्याख्या कर कौन पिला माने अन्वय पद्धति कौन एवं यार लक्षण गुडी को व्याख्या कर तो देखो तदंत कर जाउथबा घटनार दुई बा ततोधिक दृष्टांत रे जदि गोटे मात्र अवस्था साधारण रहे तेबे जेउ अवस्था जोगु सब दृष्टांत रे ऐक्य परिलक्षित हुए ताहा उक्त घटनार कारण बा कार्य होई थाए तो पिला माने देखो
ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣାର ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଘଟଣାର ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ରହେ ତେବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଐକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହା ଉକ୍ତ ଘଟଣାର କାରଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଆମର କ ଖ ଗ ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବନି ତ ଦେଖ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ମୂର୍ତ୍ତ ହେବ ମୂର୍ଖ ଲେଖାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତ ହେବ କୁଇ ନାଇ ଖାଇ ରାମ ହରିଶ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଲେ। ତ ଦେଖ ବୁଝ ଏଠି କୁଇ ନାଇକ ମାନେ କୁଇ ନାଇନ୍ ଖାଇ ରାମ ହରି ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତ୍ୟାଦି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଲେ। ଅତଏବ କ'ଣ ହେବ ନା କୁଇ ନାଇକ ହିଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ ନା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇ ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଲା ବା ରକ୍ଷା ପାଇଲା ତେବେ ଏହା ହିଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କାରଣ ଏଇଟା କୁଇ ନାଇକ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ରହିବ। ତାପରେ ଲକ୍ଷଣ ଲେଖିବ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ କେବଲାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସହମତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଆମର ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଏହା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଜରିଆରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏକ ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା କାରଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରରେ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭାବନା ମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତାର ଉତ୍କର୍ଷ ଲେଖିବ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଏଇଟା ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ମନେ ରଖିବ। କ ନମ୍ବରରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅତି ବ୍ୟାପକ କାରଣ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଟା ଏ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାରଣକୁ ଏବଂ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେବ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଧାର କରି କାରଣକୁ ଠଉରାଇଥାଉ। ମାନେ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଧାର କରି କାରଣକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଉପକର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଉପକର୍ଷ ଲେଖିବ ଅପକର୍ଷ। ତ ଦେଖ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୱେକ୍ଷଣ ଦୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କାରଣ ଓ ଉପକାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଘ ନମ୍ବରରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଓ ସହକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାରଣ ବାହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଦେଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ବା ଘଟଣାର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ବା ଘଟଣାର ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ନଥାଏ ଯଦି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଯଦି ଜଣା ନଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାର ପରିବେଶକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା ଏବଂ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହେ ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ନଥାଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାର ପରିବେଶକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ
ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏ ଦୁଇ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା ଏବଂ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ବା ଘଟଣାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ଘଟଣାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆକାଶର ଘନ ବାଦଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ଆସନ୍ନ ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବା। ମାନେ ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାଇପାରେ। ତାପରେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ଘଟଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି। ତାପରେ କାରଭେରେଡଙ୍କ ମତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବିଷ୍କାର ଅନୁମାନ ଏବଂ ଏକୀକରଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଘଟଣାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବରଣୀ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟର ଆଧାରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରି ସେହି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରମାଣିକ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ପ୍ରମାଣିକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିୟମାନୁମୋଦିତ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ସମୂହର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ପୂର୍ବ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ନିୟମ ସ୍ଥାନରେ କେତୋଟି ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମତାମତ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତା ଏଇଟା ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି ଯେଉଁ ଆମର ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ମିଲ୍କ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ରହିଅଛି ତ ଦେଖିନିଅ ଏବଂ ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଆମର ମିଲ୍କ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି। ତ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି ଦେଖାଯିବ। एक्सप्लानेशन तापर एग्जाम्पल लिखिबो एटा एग्जाम्पल एक्सप्लानेशन तापर निम्न रे रहिला पिला माने आ गुडा तापर मेरिस्ट डिमेरिस्ट रहइबो व्यतिरेक पद्धति रो एटा मेरिस्ट एटा डिमेरिस्ट तापर एतिकी सरीबो पिला माने तापर हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहइबो मिल्क मेथड ऑफ एग्रीमेंट माने मिल्क अन्वय पद्धति डेफिनेशन लिखिबो एग्जांपल लिखिबो एक्सप्लेनेशन लिखिबो सब पिला माने। तापर देखो तापर डिमेरिस्ट पिला माने मेरिस्ट डिमेरिस्ट एटा डिमेरिस्ट तापर पिला माने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हमर वैज्ञानिक व्याख्या अछि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तापर सेटा से लॉन्ग क्वेश्चन टी एटा तापर तार जो लक्षण गुड़ाक अच्छे यहाँ लिख गोटे दुईटा तीन टा एमती ओके पिला माने तो माने इठू देखि लिखि पारिबो तो तुम माने लिखि सारिथिबो पिला माने एवं जो माने हमरो
टू मार्क एवं 8 मार्क देखी ना से प्ले लिस्ट को जाई देखिपारे और जो मैंने सब्सक्राइब करना पे सब्सक्राइब कर जहाँफल तुम मैंने लॉजिक समस्त वीडियो पाई पार आ गोटे गोटे लाइक कर